और तिलावत वास्ते मैं दावत देना कारी अल-कुर्रा, फख्र अल-कुर्रा, ज़ीनत अल-कुर्रा हज़रत कारी मोहम्मद कासिम अल-हुसैनी साहब सदैव तशरीफ घेना अपने आसन अंदाज दे नाल तिलावत कलाम पाक दे नाल सारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। कारी मोहम्मद कासिम अल-हुसैनी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुनज्जि अल्लाहु الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سبحان الله. قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله